إلى صراطك المستقيم نعم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين أمبي الإسلام بلا جلن وكرامة الله كوفون إسلام يقول السلام عليكم ورحمة الله ni ala sona ka ben bima samedi le 17 juillet 2021 ambaden amanga kulu holo kala no fetugula la adala samedi amba ke ina ko korole tugumi ka ko kulu holo kala ni ame ka hakila jigimi nge no dagran fla laseli ka ngal limaniya jidi nam ka ngala dana ya sabati tiens amo hakila jigi hukum konnala nam ambaden ka ko andoniye bara kono be wajibiyan ka tanga nyinin ko fa ala fa ka bo iblisa la inuna de nyon bela de len toroma nam anga wala li fitini ni ndrondi anga nyemogo kwa jamara nuka la dilikana tiens no ye maskin no ya ka to anuna ajigindo na uyele ndo akana jo kuloro bono tiens ami jamana do de la jamana mi islamiyati ko kubay nam wala ni hakliti ibe jamana la jamana min ti ka dine fe tiens ibi ke chugo nam sharia bo wajibiya ika iki ka dine dugo nam walma iki ka dine ke ni kodo bela jele tiens ani famu bela jele nam yani ala ka demen kan amala ko ka barkada bi franci nam misri kera ka fambe fa tiens nek maka kitabu sa chateau rouge nam abe islam tambo nyina tiens roka chokoro do e gerene na funde ne bonam nam akoy shibi sandula ne shi yake kwa akon ma kaw kanga la ko tiens eno ko chokoro ba ma nganga la ko ngum nam ako bi tiens misiru bi francia ako alebina ya kumami nam ka taw dona ka sa na wakati ma tiens sam binani ako wati aso misiri ka doko ya ku tiens kuma jara da ba ko misiri kiline ko mi pare ako wati ni tra mo ko fini sel wati sera ni ko ba fa ka seli nam awa fi ki ta seli ka so ko sel tika ka tiens itra mo ko mi fi nam ko bin fi sila bon ala utala o fo qur'an ko aka dine nam abuka demede tiens kafiru nyeta la di mais ala baka dugukolo minɛ nam a kɛraw fɛ dɔɔni ala ko kun tɛ se ka kɛ yɔrɔ yɔrɔ a bɛ ka se ka kɛ yen tiens nka fɔ an ka baara kɛ ni kodɔn ye nam ani faamu tiens an bɛ silamɛya fajiri de la nam fɔ an k'o de faamu ni nin fɔra a bɛ dɔw dabali ban tiens silamɛya fajiri an b'o de la o la masiki k'a to an nun na an yɛlɛtɔ a n'an jigintɔ nam ala ka dɛmɛ min fara o kan an bɛ sutura an ka laɲini bɛ sabati tiens dɔgɔtɔrɔya fila walawalali tun bɛ yen nam o da an ɲɛmɔgɔw ka kuma kan tiens o kɔfɛ namu gɛlɛya nam bi an y'a kanu ka kisa lakali nam aw ye nam kisa min nafa ka bon kosɛbɛ tiens awara n'i y'a kisa in lamɛn nam a b'i ka faamu jidi tiens a b'i ka ladana jidi nam a b'a to i b'a dɔn ko ala ko in k'i kelen tɛ i b'a dɔn ko cɛw tɛmɛna dugumakolo in kan nam minnu dara ala la tiens ka ala ka siratigɛ jɛlen minɛ u ma se o kɔ tiens lajarabi gɛlɛnw kɔfɛ nam u ma se o kɔ tiens wajulu in kun ye mun ye nam an fɛn fɛn filɛ nin ye yan namu gɛlɛya miliyari tan si ko tiens n'i ye miliyari di ne ma nam n'a ko kulɔlɔ kala bɛ yen n'u nana k'i ka bato dɔ b'a fɛ ka kule tiens n bɛ weleli kɛ n ko dɔrɔla bɛ o la nam an ka ko ka ɲi cogo min nam ala ka kɛ tiens an bɛ ka hɛrɛ caman ɲini nam a na kuma ma se nam walima ala m'a d'a ma parce que a b'a dɔn n'a y'a d'a ma min ka bɔ an bolo ni hɛrɛ in ye dɛ nam n'o ye an ka ladana ye n'o ye an ka diinɛ ye o bɛ tila an na tiens o kama ala bi an ka weleli kan ninnu don ani fɛn wɛrɛ cɛ nam an mago bɛ hɛrɛ min na a t'o d'a ma tiens hɛrɛ in yɛrɛ kɔfɛ kɔlɔlɔ min b'a la nam fo an ka nin de faamu anw ni cɛw yaala ko kɛ nam mali la an filɛ nin cogo min n'i kun b'a tigilamɔgɔ ɲini dɔrɔn i bɛ taa i dara fɛ i b'a sɔrɔ yen tiens ni wajuliko ba de nam mais bi olu ɲininkali de bɛ kɛ k'u bɛ balo la wa tiens foyi m'a sababuya nam nafolo tiens
nafolo ma ɲi dɛ tiɲɛ a ka d'an ye Naam. nka walahi a hakɛlama de ka ɲi tiɲɛ a hakɛlama ka ɲi hadamaden kumadulama n'a ye se sɔrɔ naam n'a ye se sɔrɔ tiɲɛ a bɛ ɲinɛ ala kɔ tiɲɛ an balimakɛ in bilama ala ni garijɛgɛ bonya kojugu fɛ Naam. a ka butigi da la Ahan. ka feere jɔ ka taa seliji ta ka seli o tan t'a bolo bi tiɲɛ mɛ bilahi ne yɛrɛ naam ne ka mɔgɔw ka limaniya bila n ta ɲɛ Ahan. ka mɔgɔw ka cɛsiri bila n ta ɲɛ Naam. ka mɔgɔw ka sirifikanu bila n ta ɲɛ Ahan. ka mɔgɔw ka wulikajɔ bila n ta ɲɛ Naam. nin kamalen tiɲɛ mɛ a ye sira bila ahan a ka ala deliw bɛɛ la naam a y'a fɔ ala nafolo de d'an ma tiɲɛ min t'an kafiriya a y'o fɔ ala ye dɛ naam n'a ko ala wari di yɔrɔ Naam. a fɔ wari de di yan min t'i kafiriya tiɲɛ ni ko dɔnni di yan a fɔ ala dɔnni de di yan n ti yaada n ti kafa n ti bila kira na somɔgɔw la n ti kafiriya ni dɔnni min tiɲɛ sabu kitabu dɔ bɛ yen naam l'homme de la sagesse ne y'ale kitabu in san sefa 25,000 ahan a nafaw ka bon tiɲɛ i bɛ kuma u ye kitabu in kɔnɔ n'o kitabu in tɛ i t'a sɔrɔ kitabu wɛrɛ kɔnɔ naam kitabu kelen sefa 25,000 tiɲɛ o tɛ furunafolo ye wa tiɲɛ mɛ o kan ka don a la o naam a nafa kama kɔni tiɲɛ a b'o kitabu in kɔnɔ imamu aliyu karamalahu wajha Naam. u nana ma o ko an ka imamu an ɲininkali b'an bolo ka tɛngu i la naam o ko yala ma dulɔ tiɲɛ min bɛ adamaden su Naam. o kelen de ye sulifɛn ye wa tiɲɛ walima sulifɛn wɛrɛw bɛ yen naam a ko ɲininkalikɛla ma ahan a ko i ka ɲininkali ɲɛna a ko gulɔ bɛ mɔgɔ su naam i bɛ min kɛ i t'a dɔn i bɛ min fɔ i t'a dɔn tiɲɛ aha i bɛ taa fa yɛrɛ min i t'o dɔn gulɔ b'i su naam a ko nka gulɔ dɔrɔn tɛ mɔgɔ su Ahan. ko fɛnba 4 de bɛ adamaden su i n'a fɔ gulɔ b'i su cogo min naam a ko gulɔ kɔfɛ naam fɛn min bɛ adamaden su tiɲɛ a filanan Naam. a k'o ye dɔnni ye ahan sira dɔnni bɛ adamaden su ahan ayiwa n'i ye Balkam Bun Bawura ka kisa lamɛn naam i b'a dɔn ko dɔnni bɛ adamaden su tiɲɛ dɔnni y'a su Naam. f'a bilara ala la Ahan. ka bila kira la Naam. ka taa k'a bɛ taa Alahu Taala wele ni isuna zamu ye Ahan. nabila ye Musa kama Naam. alayhi salam Naam. ala ka sɔrɔ k'a halaki tiɲɛ jibila k'a nɛ sama ka n'a bila fɔ duguma ahan sira walasa isimu min b'a da naam a kana se k'a fɔ tiɲɛ ala mago b'a tɔgɔ la kojugu ahan ala tɔgɔ naam a mago b'a la tiɲɛ Balkam Bun Bawura halakilen ala fɛ naam ala ko jibila ma a ye taa Balkam ka dɔnni ta de a ka yɛlɛ n'a ye ahan n y'a sɔn dɔnniba min na Naam. a kunkolo kɔnɔ a y'a ta ka yɛlɛ n'a ye Tiɲɛ. mɛlɛkɛw ye tile 41 kɛ u bɛ k'a ka dɔnni cɛ ka yɛlɛ u ma se k'a ma ahan sira jibila ko ala an kabakora tiɲɛ o tuma Balkam ka dɔnni tɛ ban wa naam ala ko k'a bɛ ban ahan a ko jibila ni ala yɛrɛ bɛna n ka dɔnni sama Naam. ni kunufaya kunu ye Ahan. a b'a kunkolo kɔnɔ Naam. n bɛna foroko yuguyugu jahanama kɔnɔ tiɲɛ allahu akbar dɔnni bɛ mɔgɔ su naam sulifɛn filanan naam a sabanan Ahan. o ye fanga ye tiɲɛ fanga bɛ mɔgɔ su tiɲɛ ah naam faama dɔw tɛmɛna Mali la ahan u bɔra ka déclaration kɛ télé la naam ko ni ye cɛ o cɛ tɛgɛ ta naam u k'a dugujɛ hali sotarama parantiw ahan u ma kuma jugu fɔ mɔgɔ ye tiɲɛ Bamakɔ kɔni naam fanga ayi mais n'ale y'i sɔrɔ a b'i faga fu ma naam lahara min bɛ kɛ Tiɲɛ. k'o kɔrɔ ye Tiɲɛ. o tuma i farati fanga la tiɲɛ a bɛ mɔgɔ su naam nafolo fana bɛ maa su ahan fantan tɛgɛjɛ Naam. a t'a dɔn a bɛ 1,000,000 sɔrɔ Ahan. ni miliyari dir'o ma tiɲɛ n'o m'a farati a bɛ seliwolo ɲɛsin tile bɛ fɛ ka se tiɲɛ allahu akbar nisɔndiya bonya ko naam a kana sigi a la Ah. nafolo man ɲi naam ale de bɛ mɔgɔ kafa k'i yaada tiɲɛ ala ko kuranɛ kɔnɔ naam ikra ni ye ikra sura lajɛ Ahan. ala ko ni ye adamadennin kafalen ye dɔrɔn naam a tɛ kafa ka yafa yaada kuma si ahan fo n'a ye y'a ye ko se b'ale ye tiɲɛ n'a ye ko seni b'a ye Naam. o kuma de a b'a disi gosi nin ti kɛ na tiɲɛ nin ti bɛn ne ma naam ne ahan o la yan'an ka taa ni kuma ye yɔrɔ jan ahan an bɛna don an ka kisa kɔnɔ tiɲɛ aha
amna tugutugu ni ala sona nam amba barati ga di masisa nam sila wala nam Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. ngade an kelen ko fe ka tagay ni ala taala fe ka bo shitane la inu toro mana di ngon anyan sinsini Allahu taala to barkamay no ye nyenne malo ko len tigi ni la haran ne man kerne len tigi nam ala koroba ko che folo mo ko ala nam ani labana mo ko ala che chopo ni suratu yasin kala nam ibi doni fo mo ala ko che ako adama dini nam anyina na ka fo ne ala de adda ka bo manu jila ako o de kele fle jugu e ka blane ala la nam jugu mi nga jugu ya to ko lente che ni min da ka bo manu la a dinyira ni na ma ko me mawbulo nam nu ba ta nu ma ta to ko nya be mu che abo kule dam na ko ti dabla bi shitulu ni ka dim so korbo ma ba a se be koro muni shitulu nam ka salu che o de korobale kera jugu e ka bla daba mala asike Allah akbar fa nana zaran goshi alay nam an salen kofe nam an donen kaburu kono an kolokoro mugumugule nam ko kirama ko an be kila ka wuli o kofe che iye kalo tigɛ mabɔ ala ko o kuma manja o mata yɔrɔ la nam u ɲininka dɛ ka ko u saya ɲɛ nam n'u kabakoyara wulili la nam ko u ɲina n'u bɛɛcogo fɔlɔfɔlɔ in kɔ wa che sila an y'an sinsin n'o ala tɔgɔ ye nam Et Dieu accorde la paix et le salut sur le prophète Mohammed. n badenw kɔfɛ an b'a ɲini alaw taala fɛ a ka kisi ani nɛɛma caman jiji zamizamiyu makiyu madaniyu kan nam kira laban ani nabi ɲuman laban kira fɔlɔ nam ani nabi ɲuman fɔlɔ che an selila mamadu nazuriyaw kan o kɔfɛ n badenw bamananw ko fitiriwale ye kafiri ye nam an ka sigi k'a fɔ n k'o diinɛ la o sababu ye a seyidi serifu usumani marani hayidara ye nam hadara cɛ min ɲɔgɔn tɛ ala ka dugumakolo kan kɔni che sabali la nam dɔɔni na cɛfarinya la nam ala ɲɛ siranɲɛ la che n badenw nam diinɛ dɛmɛni na yɛrɛkundi la ala ma che ne y'a ka kunun kutuba lamɛn bilahi n banana de sila hali ne ye ɲininkali min tɛ n gurupu dasu mɔgɔw la nam n ma se k'a jaabi che kutuba ye nam bilahi a ye min dan ala de b'a dɔn a ye dara ka ko kabakɔrɔ ye t'i jɔ k'a f'i ye wa nam n'ale kumana n'i kun b'a fɛ nam i b'i k'a fɛ tuguni che n'ale kumana nam n'i dalen kun b'a la tɔw bi da la che n'ale kumana nam n'a kanu kun b'i la olu bi kurakuraya ni k'a jidi che sila mamuru do ayi ne ma waati wɛrɛ fɔ dɛ nam nin waati an filɛ nin waati min na cɛ de ti dugumakolo kan Cɛ. min b'a sen ta k'a da Naam. k'o ka di ala ye komi hayidara Naam. cɛ ti dugumakolo kan Naam. min b'a sen ta k'a da Cɛ. k'o ka bɔ alabu komi hayidara Naam. cɛ ti dugumakolo kan min b'a sen ta k'a da k'o dɔnni min bɛ hayidara la k'a ɲɔgɔn b'i la che sila kalan tɛ sa nam kalan tɛ nam n'i y'a bila kalan kɔnɔ i bɛ tunu che n'i y'a bila kalan minan kɔnɔ i bɛ tunu che bilahi nam mɛ n ko kira lagosira de ko nabi ɲumanw kunfi nabi yulumi nam k'a ma kalan che mɛ bilahi a ye fɛnw fɔ hali bi nam savants ni chercheurs scientifiques ma se k'a kumaw tiɲɛ n'a ye fɛnw fɔ adamaden dacogo la Naam. ka fɛnw fɔ nin ɲɛnamaya in na ka fɛnw fɔ ala ka dalifɛnw na Naam. adamadenw chercheurs scientifiques savants Naam. philosophes ma se kumaw da la fɔlɔ che sila min ma kalan kɔni Seydou Ahmed Tidiane y'o de fɔ a ko dɔnni y'olu ka du kɔnɔ fɛn de ye nam ayi waso tɛ dɛ che u ka du kɔnɔ fɛn de wado kira ko kisi nɛma ba ma ko n'a ani ne mɔdenw bɛ taama la nam a kana bila u kɔfɛ che n'a bilar'u kɔfɛ Naam. sitanɛ b'aw puruti ka taa a kana bila u ɲɛ Naam. n'a bilar'u ɲɛ a bɛ halaki che a kana fɔ a b'u kala Naam. u bɛ min dɔn a t'a dɔn che bilahi o la an bɛ dugawu kɛ zamizamiw ye nam ka dugawu kɛ makiw ye ka dugawu kɛ madaniw ye Naam. ka dugawu kɛ baharul nada ye muhuyil baya Naam. an bɛ dugawu k'a ye che
valeur min bɛ silamɛya la baya bilahi bonya min bɛ silamɛya la silamɛya yɛrɛ daraja de silamɛya yɛrɛ cɛɲa silamɛya yɛrɛ kolo a zɛmɛ baya la yɔrɔ sila wala a man karamɔgɔ na ka di ma kalifa ala la ka ɲini ala fɛ ala ka n'u kisi ala ka n'u taga ka bɔ danfɛnjugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an karamɔgɔ ka du yarabi ala ka barika don a la an y'u kanu diɲɛ kɔnɔ cogo min kanu yarabi ala ka laban jannatul firdaus kɔnɔ an ka wulikajɔw ala ka n'u kɛ fu ye an ka cɛsiriw ala ka n'u kɛ fu ye ala kana tɔ fiyewu an ka kɛ yeko fila ye juguman sira kan ala kana to a ka fɔ a ma ko ansar kɔrɔ ala ko k'a ka ala bonya kama a gindo tɔgɔ kama a ye min bila mɔgɔ 5 minnu ni birifini biriluw kan a y'a gindo tɔgɔ min bila olu tɔgɔw kɛrɛfɛ ala k'a ko kama ala k'an ka duwawu jaabi madenw an bɛna kisa min b'i ye bi masakɛ dɔ tun bɛ masaya la a ka fanga bonyana ale yɛrɛ a kafiriyara a daba mama ka se hakɛ la ko k'ale yɛrɛ de ye ala ye Allahu akbar a b'o lahala la tuma min dɔnnibaa dɔ de tun b'a bolo min ye magicien ye n'a bɛ baara kɛ ni sitanɛ dɔnni ye o magicien kɛ in masakɛ yɛrɛ jigi kun y'o de ye sabu o de tun bɛ masakɛ yɛrɛ bɔ kɔnɔga caman na wa mɔgɔw yɛrɛ tun bɛ siran masakɛ yɛrɛ ɲɛ k'a sababu kɛ o magicien cɛkɔrɔba in dɔnni kabakomaw tun b'a la o magicien cɛkɔrɔba in kumana min n'a sɔmina ko saya bɛnale ale ma a ka waati laban nin dugumakolo in kan o surunyana a nana masakɛ ma a ko ne bɛ ka sɔmi min sɔrɔ dɔnni min minɛ la ne fatutɔ don ka kɔn fatuli ɲɛ mɔgɔ di n k'o kalan n ka dɔnni na n taalen kɔfɛ o k'i kisi ni k'i tanga ni n ka dɔnni nka sitanɛ dɔnni kun don sitanɛ dɔnni kun don dabalijugu ye tiɲɛ ala ka don an n'a cɛ nin bɛ hakili jigin an karamɔgɔ la sauti njɛ ala ka hinɛ ni silamɛsu bɛɛ la an bɛ masala la an bɛ baro la don dɔ la karamɔgɔw ko ka di ne ye kojugu parce que i bɛ dɔnni sɔrɔ u fɛ baro la i bɛ dɔnni sɔrɔ karamɔgɔ an bɛ dɔnni ko baro la don dɔ la u bɛ ne wele ko baba ko ne ma ko baba n bɛna yɛlɛ ko baro b'i ye sauti njɛ a ko ale tun bɛ Côte d'Ivoire waati dɔw la ale ka Abidjan sigi tuma la ale ka juru tun bɛ mécanicien dɔ de la garage b'a bolo bon ale taara ka juru kana la ale murusira n ka wari n'i ma n ka wari di ni sini kɔni ni sera yan n ka wari bɛ sara n'a ma sara min bɛ bɔ a la i b'a ye mécanicien cɛ y'i jɔ ka Sauti lajɛ a yɛlɛla a ko Sauti ale ko a ko kuma ala ka sini yira ja cɛ ta b'a kɔnɔ i kɔlɔsi adamaden la ayi a sɛbɛnni tɛ dɔnnibaga tɛ k'a ko dɔnni b'a la o ayi n badenw Sauti ko ne ma k'ale de ma taa ka so ka taa da a ko bilahi dugu jɛra fo ka taa tile bi ale ma se k'a sen ta ka bɔ a ka dilan kan k'a jigin dugu ma cɛ y'a gosi a kun i kɔlɔsi mɔgɔ la mɔgɔ ma ɲi tile 3 tɛmɛnen ale y'i yɛrɛ sɔrɔ dɔɔnin k'i nagasa ale nana garage la ale nana garage la ko cɛ y'ale ye a yɛlɛla a ko Sauti ale ko ko mais e ko k'i bɛna kunna sini ne y'i ka wari bila i ɲɛ dɛ munna i ma na a b'o fɔ ka yɛlɛ a b'a dɔn min kɛ o c'est que fo an ka se ka jɛn n'a ye dɔnni tiɲɛ don a ɲuman tiɲɛ don a juguman tiɲɛ don nka a bɛ baara kɛ ni ala ka jɛ de ye magicien kɛ ye nin ɲini masakɛ fɛ a ka kalanden d'ale ma a b'a ka dɔnni juguman ninnu d'o ma o bɛ to masakɛ kɔrɔ n'ale fatura masakɛ m'a bila dagirinna la a ye dugu lajɛ kamalen jalaki dɔ bɛ yen a dawula ka bon kamalen a ka faamu ka bon funɛŋɛni don hakilibatigi don masakɛ ye mɔgɔ bila ka taa kamalennin fa n'a ba wele a ko baasi t'a la a den b'a fɛ k'a di n ka magicien karisa ma a k'a kalan ka dɔnni na faniba ko k'o ye hɛrɛ ye o ye hɛrɛba de ye
sabu magicien kɛ mi jɔyɔrɔ min na Nam. hali masakɛ ka kankɔrɔ sigi premier ministre t'o jɔyɔrɔ la ale ni masakɛ de bɛ gindo Tiens. funangɛni fana baw Nam. u ye funangɛni di magicien kɛ b'a kalan sɔgɔma o sɔgɔma a bɛ b'u ka dugu la Nam. a bɛ na palais kɔnɔ Tiens. a bɛ kalan kɛ a bɛ kalan dɔnni na Nam. magie dɔnni na furubagaya dɔnni na ɲɛngoya dɔnni na Nam. i bɛ se ka pan cogo di Tiens. sanni dugu cɛ Nam. i sigilen i bɛ se ka adamadenni yɛrɛ dun k'a ban k'a foroko jɔlen to cogo di i ka kalan nin dɔnni jugu dama la Nam. mana min ni don min n'a bɔra so a bɛna palais la ni kalan banna a bɛ segin ka taa so dugu mana jɛ sɔgɔma joona a bɛna palais la a tora o lahalaya la Alahu Taala nana kabako jira kamalennin na a nana bugu jɔni dɔ jɔlen ye sira la cɛkɔrɔba sijɛ dɔ bɛ bugu in kɔnɔ a tɛ kuma maa si fɛ kamalennin kamana gana a ko nin cɛkɔrɔba in muso t'a bolo den t'a bolo baarakɛla t'a bolo kelen dɔrɔn de bɛ nin bugu in kɔnɔ yan nin n'a sɔrɔ ala jɔnba ye koyi a y'i jɔ bugu jɔ da la sisan a ye salamu di cɛkɔrɔba in ma n'o ye alajɔ ye alajɔ ye salamu kan na a gɛrɛla a ko alajɔ ma a ko ala yɛrɛ de ye ko diya ne ye ka ban mɔgɔw la ka na i ka bugu jɔ sigi tu kɔnɔ yan walahi fɛn dɔ bɛ yen ala cɛ cɛkɔrɔba y'a lajɛ cɛkɔrɔba yɛlɛla kamalennin ka ko jara alajɔ ye ni ɲɔgɔn funɛŋɛni o ka alajɔ kanu fo ka gɛrɛ a la ka na k'a di muya alajɔ ma wuli fiyewu a bɛ ka ala ko kuma fɔ kamalennin ye a ma wuli fiyewu ala kanu min b'ale yɛrɛ la a bɛ k'o fɔ kamalennin ye a ma wuli fiyewu ala yɛrɛ ka se a n'a ka fanga a n'a ka kabako ala y'o dɔnniya minnu di cɛkɔrɔba in ma a bɛ k'olu fɔ kamalennin ye kamalennin ta kuma sera palais la a ko cɛkɔrɔba ma ko ale ta kuma sera cɛkɔrɔba ye sira d'a ma a ko cɛkɔrɔba ma n bɛ fɛ ka fɛn kelen ɲini fɛ cɛkɔrɔba ko o ye mun ye a ko i b'i jɛ di yan wa sɔgɔma o sɔgɔma n ka na i ka wajuli dɔɔni kɛ n kun n ka sɔrɔ ka taa n ka magie kalan na depuis yan i ye kojuguba daminɛtɔ ye ala ko ani sitanɛ ko o fila mɔgɔ kelen de bɛna a bɛɛ kalan n bɛna fɛn dɔ de f'i ye i bɛna dɔn ko walahi se bɛɛ tigi ye ala ye min ka gɛlɛn o ye jɔn yɛrɛ kelen de ye k'i yɛrɛ di ala ma o de ka gɛlɛn n'i y'i yɛrɛ d'a ma a b'i kɛ kabako ye kamalennin ma wuli fiyewu cɛkɔrɔba b'a waju sɔgɔma o sɔgɔma a bɛ taa palais la wajuli kɔfɛ a tora o la wajuli nana diya ye ka diya ye a bɛ taa retard la magie kalanyɔrɔ la magie cɛkɔrɔba in a bɛ to ka gardiw bila u ka kamalennin can n'a nana retard la don min n'u y'a funfun kosɛbɛ o dugujɛ sɔgɔma a nana cɛkɔrɔba fɛ yen a ɲɛ kumulen don dimi b'a kan cɛkɔrɔba ko k'a kɛra cogo di i lahala yɛlɛmana dɛ a ko n kɔ bɛɛ ye joli ye cɛkɔrɔba ko mun na a ko mɛnni min kɛra kunun n'i ma taa kalan na joona palais kɔnɔ a ko n karamɔgɔ ye mɔgɔw bila k'an cɛ sama cɛkɔrɔba yɛlɛla a ko don wɛrɛ n'i taara retard la n'u y'i ɲininka a fɔ ne mɛnna sabu n tun bɛ nin baara in na so n'o kɛra i bɛ kisi bɔgɔli ma kamalennin y'a kɛ ten n'a nana kalanyɔrɔ la alajɔ fɛ yen n'a tilara la ko kalan na n'a taara retard la palais la a b'a fɔ ko ale tun bɛ nin baara in na so ala nana dɔnni de don kamalen ma ka dɔnni d'a ma magicien sira kan ka dɔnni d'a ma karamɔgɔ yɛrɛ tora a dabali bɛ ban walekum salam n badenw o kamalen de tora ten don kelen sɔgɔma a wulila k'a bɛ taa palais la a ye sabali a wulila a bɛ taa palais la a nana sɔrɔ jamakuluba jɔlen bɛ sirada la sira a k'u ma ko mun bɛ yen ko i ɲɛ tɛ waraba la nin ɲɛ siran in de y'an bɛɛ jɔ yan an dɛsɛra ka taa an ka maamagoya ciw la kamalennin o y'a sɔrɔ fɛn siga dɔw b'a kunkolo la dɔnni juguman n'o ye magie kalan min n'a bɛ k'o kɛ ani cɛkɔrɔba bɛ ka ala ko gɛrɛgɛrɛ min d'a ma k'a bila
tawhidu sira min kan a t'a dɔn a fila la jumɛn yɛrɛ ye tiɲɛ ye jumɛn ka fisa jumɛn ye o yɔrɔ bɛ fɛn dɔ k'a ma k'a bɛna ta dɛ i bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ nin yɔrɔ in na k'a dɔn mansi dɔnni ani ala kelebantiya dɔnni jumɛn ka fisa jumɛn ye o yɔrɔ bɛɛ a y'i biri ka gabakurunin dɔ ta a ye gabakurun in turu a tɛgɛ a ko ala n b'a ɲini fɛ n'a y'a sɔrɔ ne bɛ ka mansi kalan min na n bɛ ka dɔnni jugu minnu kalan kɔrɔti kalan min ni n bɛ k'a kɛ ala n bɛ ka dabalijugu kalan minnu kɛ n'o de ka fisa ni ala jɔn karisa bɛ ka ne kalanni min kɛ ala ka diinɛ la n'o ka fisa o dɔnni ye ne bɛna gabakuru in fili wara in ma a ka sa nka ala n'a y'a sɔrɔ n bɛ ka ala ko kalan min kɛ o de ka fisa ni kɔrɔti kalan ye o de ka fisa ni sitanɛ kalan ye o de ka fisa ni majisiyɛn ka kalan ninnu ye ala o tuma n bɛ na nin gabakuru filanan in fili wara ma wara ka sa a y'o bɔ a da tuma min gabakuru fɔlɔ ye a y'o fili wara ma wara girinna ka da o kan aa a ko nin ye ko ye filanan min b'a bolo a y'o fili wara ma o gabakuru cira wara kunkolo kun dɔrɔn wara bɔra ka biya dara a sara o yɔrɔ la o ye danganiya d'a ma k'a k'a cɛsiri ala ko kalan na a ka manji sira in to a nana sisan cɛkɔrɔba ka bugu la alajɔ fɛ yen fɛn min tɛmɛna a y'a ɲɛfɔ alajɔ ye alajɔ y'i suma waatini a y'a kunkolo kɔrɔta a ko kamalennin ma a ko i ye dɔnni sɔrɔ ala mago jɔr'i la i sera maritabaw la ne yɛrɛ ma se a ko nka lajarabi b'a kɔfɛ e bɛna lajarabi ala fɛ sɔɔni ni ne ka d'an bɛɛ ye o ne ka n tɛgɛ gosi a sisan ji ka bɔ u b'a fɔ sila yɛrɛ bɛ nin kɛ sila ye ala jɔnba ye o de ka d'an bɛɛ ye o bɛ sɔrɔ fo wa ayi ala ka nɛɛma si tɛ yen lajarabi tɛ min nɔfɛ o tɛ yen a tɛ wari la a tɛ fanga la a tɛ jɔyɔrɔ la hali munmuniya martaba n'ala y'i bɔ jara dɔ la k'i bila dɔ la f'a k'i lajarabi e m'an karamɔgɔ ye lajarabi min b'a kan a ka bɔ aw de fɔ kutuba la kunun a ko ni maa wɛrɛ ye kojugu kɛ a y'o sutura nka ne ni n ka denbaya mana kɛ a kana an to yen kodɔn kuma de bɛ yan bilahi nin kuma in i bɛ san kɛ k'a wɔrɔwɔrɔ i tɛ tila a la munna karamɔgɔ ye nin fɔ munna a bɛ ka jaabili dɔ de kɛ ni nin kuma ye jaabili jumɛn adamadenw lahalaya bilahi ayi nin b'a yira ale n'a ka denbaya ka ko de man dɔgɔ maaw bolo a man dɔgɔ maaw bolo dɛ aw kuma a ye dugawu kɛ o kisili la ne bɛ nin de ta ni ka segin parce que ne ɲɛ bɛ fɛn dɔw de la a tɛ kuma a kun fɛ a ye dugawu cɛ caya karamɔgɔ n'a ka denbaya ye u mago b'a la u mago b'a la dɛ ayi mɛ du jumɛn de bɛ wolo ka bin n'ale ka du tɛ du jumɛn lajɛlen bɛ n'ale ka du tɛ du jumɛn dukɔnɔdenw bɛ sɔgɔbɛ gardiw tugura i b'a fɔ ka taa alimentation na ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min bi Facebook ko ne b'a fɛ ka bɔ a kan nka an tɔɔrɔ la sa parce que ko in hasidiya tɛ bilen a bonya n'o ye tɔgɔ yɛrɛ t'a la bilen quoi bilahi u bɛ ka min ta k'a an karamɔgɔ a n'a ka kalandenw a n'a ka denbaya sɛgɛrɛ juguya tɛ a b'o sanfɛ hasidiya ka kɔrɔ ka bon ka tɛmɛ juguya kan a bɛ hasidiya fɛnɛ sanfɛ an bɛna an miiri ka tɔgɔ de ɲini ka d'a ma karamɔgɔ nin fɔ kalanden ye a ko nka n bɛ min ɲini i fɛ n ka ko ɲɛ dogo kana fɔ maa si ye ko ne y'i kalan ala ko dɔnni na kana fɔ maa si ye ko n ye isimunazamu d'i ma ko n ye gindo d'i ma nka i bɛna lajarabi nka cɛkɔrɔba m'a walawala lajarabi sugu jumɛn bɛna kamalennin sɔrɔ mun nana kɛ sisan kamalennin de kɛra ni banabaatɔ min nana a fɛ yen n'a y'a tɛgɛ jan ala ye nana k'a tɛgɛ jigin o bɛ kɛnɛya a tɔgɔ ye kɔw ni baw tigɛ yɛlɛn kɛra sow kan kirike dara ɲɔgɔnmɛw la ka kamalennin sɛgɛrɛ a ka dɔnni kan ala ye dawula d'a ma nin bɛɛ la a bɛ mansi kala la nka mɔgɔw bolo ko mansi dɔnni de b'a la nka gindo in o ye ala tilebantiya de ye silamɛya kɔni
mun nana kɛ sisan masakɛ yɛrɛ dagawuli terikɛ dɔ de bɛ yen o ɲɛ fiyɛna tiɲɛ o ɲɛ fiyɛnen naam dɔw ko ma ko ko kamalennin dɔ bɛ ka manzi kalan naam nin kalanden ye karamɔgɔ danko ye tiɲɛ n'i taara nin fɛ yen naam i ɲɛ bi tiɲɛ maa o maa taara fɛ hali minnu fiyɛtɔ lama wolola a y'o bɛɛ ɲɛ ye tiɲɛ masakɛ dagawuli terikɛ y'i teliya naam ka nafakati caman fara ɲɔgɔn kan naam baganw tiɲɛ finiw naam sanu warijɛw ka n'o caman d'a ma k'a k'ale ɲɛ yɛlɛ tiɲɛ a y'i tɛgɛ jan naam a ye fɛn dɔw fɔ a da jukɔrɔ k'o ɲɛ fiyɛ k'o ɲɛ yɛlɛla tiɲɛ ale ɲɛ yɛlɛlen naam ale nana masakɛ ka palɛ la tiɲɛ mɔgɔ min bere tun bɛ minɛ naam ɲɛtigiya ye damu ye ɲɛtigiya ye damu ye tiɲɛ a kana sɔn ka ɲɛw kɛ k'ala kota n'i ye kuranɛ lajɛ naam i bɛ siran tiɲɛ alhaakumu takasuru sura e k'o laban lajɛ bani naam yawma izin ani nayemi ala ko an ye nɛɛma o nɛɛma kɛ aw ye naam an bɛna aw ɲininka nɛɛma ninnu bɛɛ la tiɲɛ siyamɔgɔw ko naam yawma izin ani nayemi ko ala ko a ye nɛɛma o nɛɛma k'an ye k'a bɛna an ɲininka la tafsirikɛla dɔw ko hali i ye jisuma min min naam lahara don ala bɛ n'i ɲininka tiɲɛ e tun bɛ jawara fɛ yen nin don i ye jisuma min dalu jumɛn tun b'i bolo a minɛ na tiɲɛ a minɛ kɔfɛ naam i ye mun kɛ tiɲɛ Silence. olu ko naam siya mɔgɔw ko k'o tafsiri in to yen tiɲɛ ko tafsiri in ɲɛ de naam yawma izin ani nayemi k'a kɔrɔ de naam ko alahu taala ye kira zuruya minnu bila ka na mɔgɔw kanda ka bila ala ka sira kan seydi serifu usman madani hadara n'a ɲɔgɔnnaw naam ko ala ko lahara don a bɛna ɲininka de an y'olu minɛ cogo di tiɲɛ siya mɔgɔw ka tafsiri in diyara ne nɛɛma jumɛn bɛ yen naam ka tɛmɛ hayidara ɲɔgɔn kan tiɲɛ aw minnu baw b'a bolo a y'a janto la dɛ naam a y'a janto la tiɲɛ hayidara ka kuma kama naam a ka kalanden dɔ bɛ yen naam a y'a ba barika ɲini kosɛbɛ tiɲɛ bilahi naam mɔgɔw y'a fɔ tɛ dɛ naam ko in kɛra min na o de bɛ ka fɔ ne ye kalo o kalo naam a bɛ nafakati baga ba ye bangebaga bonya naam o kama tiɲɛ hayidara dakɔrɔ kuma labatili naam ale tor'o de la naam a ba ye fɛn dɔ kɛ min ma diya ye a jiginna tiɲɛ a ko n ba naam ne bɛ nin jɔyɔrɔba in k'e ye mɛ o bɛɛ kɔfɛ naam o bɛɛ kɔfɛ naam ne t'a fɛ i ka mɔgɔw deli i bɛ mɔgɔw deli an balimakɛ in ko ale ye nin kuma fɔ a ba ye naam ja kuma in ye ba tɔɔrɔ tiɲɛ ale y'i da wuladani fɛ a dusukasilen ba naam k'a bɛ dɔɔnin sunɔgɔ k'a wuli fitiriya fan fɛ tiɲɛ ale dalen de nana sɔgɔ naam a ye tasuma mɛnɛ ba ye tiɲɛ bigi kumakan de bɔra tasuma kɔnɔ naam o k'a ma ko karisa naam k'a ta tɔgɔ ma naam k'i bɛ ne dɔn wa tiɲɛ ale ko ayi a ko n'i tɛ ne dɔn naam ne de ye ala ye Allahu a ko ye kuma min f'i ba ma bi naam n'i ma tubi ka segin i kɔ n'i sara naam n b'i joli tasuma ye tiɲɛ sila bilahi c'est à dire que ni kuma dɔw bɛ yen n bɛna fɔ naam ne de b'a garanti dan de ti hayidara la tiɲɛ dante bilahi naam ni ɲumanya sera martaba dɔ la naam a bɛ fɔ ko dan t'a la tiɲɛ ni juguya sera martaba dɔ la naam a bɛ fɔ ko dan t'a la tiɲɛ kidabutigi ko a ko ni adamadenni ɲɛna naam ka siran ala ɲɛ k'i cɛsiri ala nɔfɛ naam ka se martabaw la ala b'i yɛlɛ mɛlɛkɛw sanfɛ tiɲɛ sila n'i juguyara naam ka juguya naam ka se hakɛ dɔ la sitanɛ yɛrɛ de bɛ boli e ɲɛ tiɲɛ sila hayidara sera jɔyɔrɔbaw la naam min ma ya a ko a ye sabali de walahi i ɲɛji de bɛ bɔ a nin kuma ninnu nɔfɛ tiɲɛ a tun ne dogo naam an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn ala kana mali halaki tiɲɛ hayidara ka funu kama naam tiɲɛ
depuis ala ye Mali da cɛ de mana dugumakolo kan Mali dugumakolo kan min taamana komi Hayidara a ma kɛ min ye dilanni kɛ komi Hayidara a ma kɛ min ye ɲali kɛ komi Hayidara a ma kɛ min ye faso jɔ komi Hayidara a ma kɛ min ye sijiw tugu ka duw jɔ a ma kɛ komi Hayidara a ma kɛ mais n'an tile ni Hayidara tile kuma bɛɛ wallahi an ka ɲɛnama tun bɛ kɛ fu ye jogo i yɛrɛ sabali i nisɔn ka di n'i yɛrɛ sabu wariko t'i ba minɛ a t'i fa minɛ e balolen ɲɛna e bɛ ka i wɔsi ta k'a d'u ma mais mun bɛ tɛmɛ nin kan mais n'an bɔra nin dingɛ kɔnɔ i bɛ kɛ bagan de bagan ale de y'an ka duw dilan k'an dilan Hayidara Foda t'an bolo dɛ jamana jɔra ni maa ye komi Hayidara hali tariku m'a sɛbɛn bilahi o de la mangutulutigɛla ko Sirifula ye waliju dilanyɔrɔ de ye nin ye tiɲɛ ye waliju dilanyɔrɔ o de y'an karamɔgɔ so ye Bangɔni a y'a k'a kalanden bɛɛ waliju fo ni min yɛrɛ to sitanɛ bolo a k'i mala sa mbadenw kumana min ni premier masakɛ Dagawuli terikɛ ɲɛ yɛlɛla funanŋɛnin fɛ dugu jɛlen n'a nana palais la masakɛ n'a ka kankɔrɔsigiw n ka cɛw ngɔni dumanw bɛ ka fɔ a ye minfɛn dumanw bɛ ka min masakɛ ko a ko jama ma ko sew a ye tamasiyɛn kɛ bɛɛ y'i daminɛ a ko kuma b'ale bolo k'ale nisɔnkadi bi a kankɔrɔsigi ko masakɛ i ka nisɔndiya sababu ye mun ye a ko ne Dagawuli terikɛ karisa n'a bɛ taa ɲɛgɛn na a bere de bɛ minɛ an ye teri ye de b'an fitinin o de ɲɛ de yɛlɛla ne ma nisɔndiya ko de ye k'o bɔ mɛ bi a ko a terikɛ in ma sisan a ko funanŋɛnin min y'i ɲɛ yɛrɛ ni funanŋɛnin bɛ fɛn dɔ koyi premier ministre ko masakɛ ma n'o y'a terikɛ ye a ko kamalennin ma ne ɲɛ yɛrɛ koyi ayi a ko masakɛ ala de ye ne ɲɛ yɛlɛ ka ɲɛ yɛlɛli sababu kɛ kamalennin ye masakɛ ko ala wɛrɛ ne kɔfɛ wa a ko masakɛ ala wɛrɛ bɛ min tɛ ne ka ala ani e yɛrɛ ka ala masakɛ ko nin ye kuma kura ye bi nisɔndiya yɛlɛmana a kɛra nisɔngoya ye a fununa ka funu fo k'a su a ko gardiw ma ko k'a terikɛ in minɛ ko k'a lazabalila ko fɔ a ka na ni dalilu de ye u k'a lazabalila fɔ a ka na ni dalilu de ye a ko kamalennin min ka ala y'a ɲɛ yɛlɛ a kana n'o ala ko in dalilu ye u y'a minɛ k'a bugɔ fo k'a halaki a terifalen u y'a cɛ ka n'a bila masakɛ kɔrɔ hali a kan tɛ mɛbilen ka ɲa ala ni fanga ba kojugu masakɛ ko i ka ala in de ye ala ye wa ne ka ala de ye ne de ye ala ye y'a ko masakɛ ne ka ala in de ye ala ye min ye ɲɛ yɛlɛ o de ye ala ye ne de tun bɛ teriya la a mɛnna i ma se ka ɲɛ yɛlɛ masakɛ i tɛ ala ye a fana dimina o a y'a tɔ kɛ sa n ka sa n bɛ tiɲɛ fɔ n ka sa masakɛ ko n y'a faamu a ko a ye taa kamalennin koroto kɔrɔ n'a ye kamalenin de ye ɲɛ yɛlɛ ala wɛrɛ ko kuma b'e da i b'a sɔrɔ o ju ye kamalennin ye a ye taa minɛ kan u taara kamalennin cɛ ka na n'a ye a ko kamalennin ma k'a kɛra cogo di e ye nin ɲɛ yɛlɛ i bilara k'an ka boli minnu wele i y'olu de mankutu k'a ɲɛ yɛlɛ wa i y'a ɲɛ yɛlɛ ni dalilu jumɛn ye kamalennin ko masakɛ ayi mansi ma nin ɲɛ yɛlɛ sitanɛ tɔgɔ ma ɲɛ a ko masakɛ Alahu Taala min ye kabakolo da ka dugumakolo da min ye da ka ne da dɛ n ye n tɛgɛ ja o de ye o de y'a ɲɛ yɛlɛ nka ne kɔni kɛra a sababu ye masakɛ ko n y'a faamu jaa bɛɛ da de bɛ fiye kelen na mɛ n kalenna n na ɲangata daw kan ni ala ko kuma fɔra yɔrɔ o yɔrɔ an na san 100 don ale ye cɛ a y'a di gardiw ma u ye kamalennin ɲangata k'a ye ala ko kuma in bɔ min
ale ka dugu bɛɛ dugu lamini bɛɛ ala tilebanciya baga tɛ min donnen don cɛkɔrɔba sijɛ in tɛ maa reçoit a ka ko a kɛlen bɛ k'a kuru a yɛrɛ kan k'a ka koɲɛ dogo mais comme kamalennin nana ni kanu ye ka na ni n b'i fɛ ye ka na ni bonya ye a y'a ka gindo kalifaw la ka tila k'o kalan ala tɔgɔw la n'i ye ala wele n'a ye n'i b'a ka min kɛ a b'a kɛ o tuma sababu nana sisan sa kamalennin kɛlen filɛ nin ye ka kungo sɔrɔ gardiw ye ɲangata da kamalennin kan ya rabbi ala kana an lajarabi ya rabbi ala kana lajarabi an tɛ se min kɔrɔ adamaden ka cɛsiri i ka ala ɲɛsiranɲɛ i ka ko muɲu dan de bɛ nin bɛɛ la ni lajarabi tɛmɛn'o kan i bɛ kafiriya bilahi ni lajarabi tɛmɛn'o kan i ka limaniya ni lajarabi bonyana n'i ka limaniya ye ni ala ma far'i kan i bɛ kafiriya ala kana lajarabi amen nka ko kuranɛ kɔnɔ ko aw ka fɔ a da la k'a ye silamɛ ye a bolo ne bɛna aw to ten n bɛna aw lajarabi a ko n bɛna aw lajarabi aw yɛrɛkun na n bɛ bana sidɔnbali bila dɔ la walima n bɛ bana bila dɔ la a b'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ ka baara kɛ k'o fura ɲini n t'a gɛlɛya n bɛna aw lajarabi a ka nafolo la n'i y'a caman di min ma n bɛ nafolo kasara so walima n bɛ nafolo ko yɛrɛ gɛlɛya sinon ya fatahu ya razaqu a bɛ garijɛgɛw foni a bɛ mɔgɔ de ta foni ala b'a fɛ ka min sɔrɔ nka ala yɛrɛ kɛlen bɛ ka min lajarabi n'o ya fatahu ya razaqu wurudi su dibi fin na k'a tɛgɛ jan ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ye a y'a don a ni fɛn wɛrɛ cɛ a y'a kana nafolo da o siɲɛ jojoli mɛlɛkɛw bɛ mun na kabakolo kɔnɔ ala taala ka lajarabiw fɛ minnu ɲɛsin munumunu ma dugumakolo kan o ka ca wallahi ni mɔgɔ kan ka kisi ala ka lajarabi ma ni mɔgɔ kan ka kisi adamadenw tɔɔrɔ ma Haidara n'a denw kan ka kisi mɔgɔw ma tiɲɛ sila y'u se bɛ kɛ mɔgɔw tiɲɛ nka a kɛra an taw fɛ de o la aw minnu an b'u fɛ anw minnu an b'u fɛ u juguya o juguya an ka dɔ fara u kanu kan u kɛlɛ o kɛlɛ an ka dɔ fara u bonya kan an ka fɛn k'u ye hali bi dugu ninnu ala kanu fa dɛ ala k'u to ni na u ti min fɛ u k'a ye u siginɛ den ka wa madenw mun nana kɛ sisan kamalennin tɔɔrɔla ka tɔɔrɔ cɛkɔrɔba k'a ma kana n ka ko fɔ mɔgɔ ye dekun warala a ma se k'a kun a ko ala jɔn karisa min ka bugu filɛ nin dugu in sirada la a ko o de ye ne kalan ala ko la gardiw nan'o fɔ masakɛ ye masakɛ ko k'u ka taa cɛkɔrɔba minɛ ka na n'a ye k'u ka taa terefa ka na ba an sera wa an sera wuli yɔrɔ la o tuma tɛmɛ n'a ye n ye dɔɔnin fɔ n kun fɛ koyi o ma kɛ o tuma tɛmɛ n'a ye. L'histoire, c'est héros de l'islam et l'apprenti sorcier. Il prit une pierre et dit Seigneur, si l'œuvre de l'homme pieux est préférable à celle du sorcier, fais périr cette bête afin de permettre aux gens de poursuivre leur chemin. Sur le jet de pierre, il terrassa l'énorme bête qui mourit sur le champ. Les gens purent ainsi poursuivre leur chemin. Le jeune homme, quand à lui était stupéfait, et ce qu'il venait de faire, il courut chez l'homme pieux, il lui raconta toute l'histoire. L'homme pieux s'assit, gardant le silence un instant, puis dit Petit, aujourd'hui tu es devenu meilleur que moi. Je connais à présent le décret que tu atteins. Mais cela n'est pas sans conséquence, sache que tu vas bientôt être éprouvé. Alors je te demande, ne parle de moi à personne et ne dis jamais où je me trouve. Les paroles de l'homme pieux sonnèrent comme une prophète car très vite. Les jeunes hommes en arrivant à guérir l'aveugle nu et le lépreux, ainsi que toutes sortes de maladies. Il avait un rapport Dieu tel que rien ne lui était refusé. Très rapidement, les gens accourirent de toutes les contrées
pour venir voir ces hommes et qui disposaient de temps et de pouvoir. Or, il y avait dans la cour du roi un courtisan qui était aveugle. Dès qu'il entendit parler des pouvoirs du garçon, il emporta des dizaines de cadeaux et se rendit chez lui. Dès que le jeune homme le fit entrer et le saluait, il lui dit, tout ce que tu vois là est à toi si tu parviens à me guérir. Mais le pouvoir du jeune homme n'était pas dans le miracle qu'il réalisait. Il savait bien, il n'était qu'un simple intermédiaire et toujours il demeura conscient du fait que c'était Dieu qui faisait des miracles. Car lui alors répondit avec toute les candeur et la sincérité qui les caractérise. Je ne guéris personne de moi, mais c'est uniquement Dieu, le Très-Haut, qui guérit. Si tu crois en lui, je t'invoquerai et ta faveur, il le dira. Ces paroles eurent en effet immédiatement le courtisan et la foi s'empare de son cœur. Comme le fait enflamme un étoffe de tissu dès qu'il accepta. Le garçon invoqua Dieu en sa faveur et aussitôt recouvre la vie. Quelque temps plus tard, le courtisan retourna à la cour du roi pour lui tenir compagnie ainsi qu'il avait l'habitude de faire. Le roi n'en croyait pas en ses yeux. Son ami avait recouvert la vie. Et cela lui procura beaucoup de joie et lui dit, comme je suis heureux pour toi. Mon ami, mais comment donc as-tu recouvert la vie? Le courtisan n'avait pas oublié à qui il devait ces miracles. Alors tout naturellement et sachant que celui provoquera la colère du roi, il dit, c'est mon Seigneur qui n'a rendu la vie. Choqué de ce qu'il venait d'entendre, le roi demanda, auras-tu un Seigneur autre que moi? Toute la cour retint son soufflet et reprendra la réponse du courtisan. Mais ce dernier ne se démontra pas en répondant. Oui, j'ai un autre Seigneur que toi. C'est Allah qui est mon Seigneur et le tien. Fou de colère, le roi oublia instantanément sa longue amitié et ordonna à ses gardes. Arrêtez-les et torturez-les jusqu'à ce qu'ils disent comme il a véritablement recouvert la vie. Immédiatement, les soldats s'emparent des pauvres hommes en l'amèrent dans les geôles du palais. Il fit torturer des jours et des jours en tant qu'il le put. Le courtisan garda le silence, mais un jour il ne supporta plus la douleur. Dans un accès de faiblesse, il finit par dire que c'était l'apprenti magicien qui l'avait guéri. Il lui indiqua où il pouvait le trouver. Immédiatement, les soldats se crièrent chez lui. Et la mère chez le roi. Il les voyait. Le jeune garçon comprit que les prédictions de l'homme pied étaient sur le point de se réaliser et que le temps de l'épreuve était arrivé. Mais il avait foi en Dieu et son cœur était fermé. Alors il le suivit sans dire un mot quand il fit devant le roi. Ce dernier lui dit, mon petit, il est parvenu à mes oreilles que tu guérissais par ta magie, l'aveugle, le prêt, et que tu pouvais faire telle et telle chose. Mais le garçon eut la même réponse que pour le courtisan. Il dit, la magie n'est pas rien dans tout cela, et moi-même, je ne suis pas en mesure de guérir qui que ce soit. Je n'ai été que l'instrument de Dieu, le seul capable de guérir ces créatures. Ivré de colère, le roi se jeta sur lui pour le frapper. Puis il ordonna aux soldats de l'amener dans le geôle du palais pour lui faire subir les mêmes sortes que le courtisan. Le roi savait bien que le magicien ne pouvait pas lui avoir enseigné. Tout cela devait forcément être une autre personne, coûte qui coûte,
il devait savoir que cela pouvait bien être. Alors il ordonna qu'on le tortura jusqu'à ce qu'il donnât le nom de celui qui lui avait enseigné ses savoirs. Mais notre héros n'était encore qu'un enfant. Il résista en tant qu'il le pur. Puis finit par parler et donner le nom de l'homme pieux. Le roi envoya alors ses soldats pour s'emparer de l'homme et l'amena jusqu'à lui. Plein de délire, et pour cet homme sage, le roi lui ordonna alors: rejetez la foi que tu as en ton Seigneur.